बीणा बच आजिकल ये धीरे धीरे लिभि लिभि जाउची कहीं ना कष्ट होउची गाइबा पई ये किणा जन ठारे करुणा पर मुर्गा खी छतु काम दउची सारे छतु खाइना छतु खाइने मु भेंडी मजा खाइ छतु खाइनी भेंडी मजा तमजा अभ्यास न एति पई भेंडी मजा करा से जा हो के निंदा करंतु कि प्रशंसा करंतु सेथिरे नाही पुरुणा कालिया ढांचा को किछि न बंचाइले ओडुआ बेस आउ विशेष प्रीति वर्णना मुथेबिन नाही मते बुझी साइले कवि सूर्य बलदेव रथ सुंदर सुंदर चौपाई सब लिखे आया एते कहिला परे आया ब्राह्मणी मनरे टिके आनंद सृष्टि हला आगे आगे पछ कथा को किछिटा भूली भगवान को ऊपर मन प्राण को समर्पण करी ब्राह्मण को प्रीति देले अवदैमित्य जौन्य सह संबंध सृष्टि हला ब्राह्मण ब्राह्मणी को भीतर प्रगाढ़ प्रीति रे मजी गले सुसमय को देखी समय ज्ञान न रहिल अयोग्य पुओ जन्म नेबे बापा मां कटारू मो मां माने ज्ञानी माने सेतिकी बेले ब्राह्मण को औरस ब्राह्मणी को गर्भरे स्थान पाइला धीरे 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 गर्भमास बढ़िगला केते कवि लिखिचंती से एमती देखागला सेमती देखागला क्षमा करिवे एथिरे साहित्य छटा अछि किंतु गुरुत्वपूर्ण कथा गोटे कहबी सर को कथा गोटे नारी गर्भ धारण कले ताकू ता स्वामी पांचुटा कथा जोगैले योग्य पुओ जन्म नबो सारे पांचटा कथा कोन कोन जे कोनोसी परिवार गोटे कुल बहु गर्भ धारण करिछि अंतसत्व आइछि ता परिवार लोक ता स्वामी पांचटी कथा जोगैले से नारी गर्भरु से बहु गर्भरु योग्य पुओ जन्म न देखिया से पांचटा कथा कोन मन सर कोन तो बहुर जतो बळे पिला पिला हबा समय हबो
तो पुओ को कहबू कि जदि तो पुओ विदेश रे थब तुमे सासु ससुर पांचटा कथा जोगेइबो योग्य नाती पाई कि नातू मो कथा छाड़ मो कथा बुझम कोन मोर हबार अछि बिहा अरे पांचटा कथा जोगेइबू कवि हेले कपिल कर्दम को पुओ गोटे पद कहूची जोटा समाज में दरकार अरे पुओ केते खड़ खड़ करछु कहे आहार विभू की चित्त सुश्रुति सब इहार पंचम आपनति रक्षा दोह दिन आहार आहार गोटे गर्भवती नारी पाई दरकार विटामिन खाद्य गाइनिक स्पेशलिस्ट कहउछन खाइबा को देबे गोटे एडो सुस्थ नाती जन्म हबो पाठ पढिबनी लाभ अछि ना आज्ञा नहीं नाती देखिया को सुंदर होई थबो पाठ पढु न थबो से सुंदर रु कोन मिलिबो ना आहार विभू कीर्तन चित्त सु विभू कीर्तन कोन हर कहलो ना गर्भवती नारी की जो जगह पाला होथिबो कीर्तन होथिबो प्रवचन होथिबो भागवत होथिबो गीता होथबो से जगह बसी अच्छा काई की कहलो ना गर्भवती नारी जहा देखे जहा सुने तार गर्भस्थ भ्रूण ऊपर छाया पड़े सारे एमती पुओ के सुनिसला अरे बाबू 1995 मसीह रे अमेरिकार वैज्ञानिक माने कहले जे नारी गर्भरे पिला कथा सुनुची ता कान धरि की पछारिबो कोन काई की विज्ञान रो सृष्टि भारत वर्ष रु पंच महाभूत रु कोणाद सृष्टि करिसन तो आज्ञा द्वापर जुगुरु मां गर्भरे पिला सुनिबा कथा सरी जाईछि आज्ञा कहला सुभद्रा गर्भे थिला से भीम संस्कृति सुभद्रा मां को गर्भरे अभिमन्यु थिला बेले अर्जुन जतबेले चक्रव्यूह कथा सुनिले कहिले सुभद्रा जाइथिले जेतिकी समय चियाइथिले सेतिकी समय अभिमन्यु सुनिला जोउटी सोइले पुओ सोइ आज्ञा भल कथा कहिबो गर्भवती नारी की सुनेइबो वेद सुनेइबो वाह पुओ बिहार बिहार माने से नारी की बिहार बुलिया को नबा बिहार कहिले भ्रमण करिबा गर्भवती नारी घर कोणरे बसिबनी बुलिबो चित्त सु माने बिना कारण रे गर्भवती नारी की कंदेइबनी सारे कांदिले कोन हबो जातना दबो नै देले कोन हबो गंड मूर्ख हबो से पुओ ओहो तार से नारी के हसेइबो हां मन रे प्रफुल्लता आनिबो योग्य पुओ जन्म ताले से नारी की जे कुटुकुटु करिवो से गर्भवती नारी ब्राह्मणी गर्भर भ्रूण धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी चली वाह भल भल खाद्य दौचंती ब्राह्मण ए पुए किंतु ये खाइबा को इच्छा होनी ताले कोन खाउची कोन भंज कहिले लावण्यवती रे कोन कहले काई की खाइबा को इच्छा होनी कहला कहला दिव्य रुचि विरुचि ला मूर्ति का भक्षण ये मूर्ति का भक्षण दिव्य बाजार काटिबो मुमाडे खुआरे काटिबो हां अरे वाह कोटा कोटी हो कहला दिव्य रुचि विरुचिला मूर्ति का भक्षण भंज कहिले गर्भवती नारी की खाइबा पई रुचिकर होई ना भलो खाद्य द्रव्य दौचंती ब्राह्मण हेले से सुस्वादु खाद्य द्रव्य को उपेक्षा करी हां माटी खाउची एटा सत्य आज्ञा केमी सत मो स्त्री पे गोटे कांथ भुसुडी देला तो स्त्री गोटे कांथ भुसुडी देला आज्ञा
कौन गर्भवती होता बेले तू बहु मोटालिया कि देसी थब खंडे दी खंड खाई थब ए पुए तेणु आज ये धीरे 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 गर्भमास प्रसव जंत्रणा जेतो बळे हेइछि पूर्व आशंका सार जो ब्राह्मणी गर्भरु 8टा पुओ जन्म हेई केही मा डाक डाकिबा पाई नाहंती से ब्राह्मणी जेतो बळे प्रसव जंत्रणा भोगुचंती सेतिकी बेले नारायण को डाकिले ब्राह्मण कहले प्रभु केते आशा मो ब्राह्मणी की देई भरोसा देई माजी औरस कुक्ता गर्भरे संस्थापन करिछि मो ब्राह्मणी आज आसन्न प्रसव आपण टिके विचार करंतु कारण ये पुओ मरी गले मो ब्राह्मणी आ धैर्य धरि परिबनी दया करंतु ठाकुरे ये पुओटा जेमति रक्षा पाइबो ब्राह्मणी प्रसव जंत्रणा भोगुछि ठाकुर को डाकुचंती ब्राह्मण डाकुछन प्रभु केमिति डाकुचंती भक्त कवि जयदेव पवित्र गीत गोविंद खोर्धा जिलार कवि हे हरि ये श्री तो कमला कुचमंडल हे मरी जीव मो ब्राह्मणी दया करिवे ठाकुरे हरि श्री तो कमला कुचमंडल हे हरि श्री तो कमला कुचमंडल धृत कुंडल हे धृत कुंडल हे ललित बनमाल हरि जय जय देव हरे हरे प्रभु हरि जय जय देव हरे हरि दिन मणि मंडल मंडन हरि दिन मणि मंडल मंडन पिला दिन तो ऊपर मु भरोसा करदिली मो संसार आज सरीगला प्रभु ये पिला टिकी बंचैबार दायित्व आपणक हरि दिन मणि मंडल मंडन हरि दिन मणि मंडल मंडन भव खंडन हे भव खंडन हे मुनि जन मानस हंस हरि जय जय देव हरे हरे प्रभु हरि जय जय देव हरे प्रभु को आत्मसमर्पण करिचंती ब्राह्मण ब्राह्मणीर गर्भ समय उपस्थित होईची भूमिष्ठ होईची गोटे सुंदर संतानटीए ये तो नवम गर्भजात संतान गेरुआरे ये 8टा पिला जेतिकी समय कुआ कुआ करिथिले हेले नवम पुओटी ये जेतबेले दीर्घ समय कुआ कुआ कला ब्राह्मण विचार कला निश्चित भाव मो दुख सुनिचंती भगवान मो दुख प्रभु सुनिचंती ये पुओ निश्चित बंचियो दीर्घ समय कुआ कुआ कला यही मो पुओ कहीकि एमिति भाव विहलित हो गला जेतबेले पुओ को कोल को आनिबा पाई चेष्टा करे बाबू रे कुआ कही से
शेष निश्वास त्याग करिला सेहि खिला ब्राह्मण नंद इंडे पराण यही मो पुओ कही जेतबेले कूलक उठे आनिছে ब्राह्मण कुआ कहिकी शेष निश्वास त्याग करिदे पुओटी की धरिची दुईटी मत आसे जे शून्य मार्गे से पुओ छाड़ी किंतु एठी मत पुओ धरिची कला ठाकुरे कहीं निष्ठुर आपण औछन किए तोते कौन एमती दे देछि मु देई नहीं मु जानी जे दुनिया रे मते किए भलो पाऊ के न पाऊ आपण तो भलो पांती मु ज्ञान आसिला दिन टुरी स्त्री विवाह कर नथिली नारी ग्रहण कर नथिली दिन आसीबो मु आग चल जीबी कि मो स्त्री आग चल जीबी आपण जो माँ कोलू जन्म होइचंती से आपण बुढ़ा बाजे रहिबो से माँ ना बापा रहिबो ना स्त्री रहिबो ना स्वामी रहिबो आम पाखर आम बापा चली जीवो माँ चली जीवो स्त्री चली जीवो आम किए भल पाइब पिलाटी दिनरू जन्म जन्मांतर तुम्हें भल पाइछ आउ के कहीं कष्ट देले आपण मु के कर्म करिछि जो ब्राह्मणी की मु अनेक कथा बुझेला पर से आज गर्भ धारण कला से संज्ञा फेरी पाइला पर कौन बुझाइबु मु ताकू विचार करचंती कला किए भमते भल पाऊ कि न पाऊ तुम्हें तो पाउच भल किए मते भल पाऊ कि न पाऊ तुम्हें तो पाउच भल आउ केउ भल अछि ए संसार आउ केउ भल अछि ए संसार में मो मुक्ति कोई बोल्य मते तुम्हें तो पाउच भल किए मते भल पाऊ कि न पाऊ तुम्हें तो पाउच भल भल पाऊ कि न पाऊ आपण मते भल पाउछंती मु की उत्तर देवी मो ब्राह्मणी की मोला पुओ को कोଳରେ धरिछंती ब्राह्मण ब्राह्मणी संज्ञा फेरी पाई खोजिछि ता पुओ को स्वामी आपण माने जानती गाई पशु हेले भी ता बाछुरीटा चली गला पर से केमिति हुई कुकुरटिए ता छुआ ऊपर जदि केई बाइक बाड़े देई थबो से सबु गाड़ी पछ पछ गोड़ौ थबो भुकी भुकी कापुड़ीबा भाई मां अंतरर अपुरंत ममता स्वामी हाँ सुधा मो कोलको टिके पुओ को दियो स्वामी नहीं नहीं कहीं की स्वामी पुओ सोईची स्वामी पुओ सोईची पुओ उठिले ता निद भांगी गले से कांदियोनी नहीं स्वामी पुओ सोईची तुम्हें पार्टी करो ना मो पुओ आउ किछि समय पर उठिबो मु तुम कोल को देवी तुम्हें पेट पूरा क्षीर देव स्वामी अनेक दिन व्याकुल होउछि स्वामी ये पुओ बड़ हो गले मते बापा डाकिब तुमको माँ डाकिब हाँ स्वामी आमे मला बेला ये आम मला पूर्व आम पाटिरे पानी दब मशाणी रे आम मुहरे निआ दब हाँ स्वामी भगवान आमर डाक शुणी स्वामी अपेक्षा कर पुओ निद भांगिले तुम कोल को देवी तुम्हें क्षीर दब नाई स्वामी
ମୋ କୋଳରେ କାନ୍ଦିଲେ ମୁଁ ନାନା ଭାଇ ଗୀତ ଗାଇ ତାକୁ ଶୁଆଇ ଦେବି ସ୍ୱାମୀ। ମା ମନଟା ମୋର ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି। ଶୋଇଛି ସେ ଚିର ନିଦ୍ରାରେ ଆଉ ଉଠିବ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ କୋଳେ ବସାଇ କ୍ଷୀର ଦେବ ପିଆଇ। ତୁମେ କ'ଣ କହିଲ ସ୍ୱାମୀ? ମୋ ପୁଅ ଚିର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଯାଇଛି? ଇଏ ଉଠିବନି। ନା ନା ସ୍ୱାମୀ ନା। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତୁମେ କୋଉ କଅଁଳା ପିଲା ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରି ଯାଇଛ। ସ୍ୱାମୀ ନା ସ୍ୱାମୀ ନା। ତୁମେ ପରା କହୁଥିଲ ନବମ ସନ୍ତାନକୁ ଆମ କୋଳରୁ କେହି ଛଡ଼େଇ ନେବେନି। ହେଲେ ଏ କ'ଣ ମୋ ହେଲା ହାତରେ କ'ଣ କିଛି ଅଛି? ସ୍ୱାମୀ? ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଠାକୁରେ? ଯାହା ଦେଇଥିଲ ସବୁ ନେଇଗଲ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନବ? ସବୁଥିରୁ ଯାହା ଦେଇଥିଲ ତୁମେ ସବୁ ତ ଏନେଲଣି। ଆଉ କିସବା ଛଡ଼ାଇବ ହେ? ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି କେଉଁ ଯଶବାନା ଉଡ଼ାଇବ ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି କେଉଁ ଯଶବାନା ଉଡ଼ାଇବ ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି। ଆଉ ଯାହା ଦେଇଥିଲ ସବୁ ତନେଲଣି, ଯାହା ଦେଇଥିଲ ସବୁ ତନେଲଣି। ଆଉ କିସବା ଛଡ଼ାଇବ ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି କେଉଁ ଯଶବାନା ଉଡ଼ାଇବ ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି। ଠକି ଠକି ଥରକୁ ଥର ବୁଝିଲେଣି ତୁମ ଚାତର। ଠକି ଠକି ଥରକୁ ଥର ବୁଝିଲେଣି ତୁମ ଚାତର। ଠକି ଥରକୁ ଥର ବୁଝିଲେଣି ତୁମ ଚାତର। ଠକି ଠକି ଥରକୁ ଥର ବୁଝିଲେଣି ତୁମ ଚାତର। ଆଉ ମନେ ପାଞ୍ଚିଛ କି ଏ ହାଟ ମଝିଟାରେ? ମନେ ବାଜିଛ କି ହାଟ ମଝିଟାରେ? ମନେ ପାଞ୍ଚିଛ କି ହାଟ ମଝିଟାରେ? ମନେ ବାଜିଛ କି ହାଟ ମଝିଟାରେ? ଠିଆ କରି ପଥ ଛୁଡ଼ାଇବ ହେ ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି କେଉଁ ଯଶବାନା ଉଡ଼ାଇବ ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି। ପ୍ରଭୁ ହେ ତୁମ ଫନ୍ଦା ପାନ୍ଦିବିନି ବୋଲି ସବୁ ଧନ୍ଦା ଦେଲିଣି ରେ। ବାଲ୍ୟ ସମୟରୁ ମୋ ପାଦରେ ବାସ୍ନା କରିଦେଲି।
ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ 15 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ଆଚ୍ଛା କବି କହିଲେ ଦେବାୟମ ତସ୍ମୈ ନମଃ। ଦେବାୟ ଦେବ ଶବ୍ଦର ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ଏକବଚନ। ଦେବାୟ ବୋଲନ୍ତେ ଦେବତାଙ୍କୁ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତସ୍ମୈ ବୋଲନ୍ତେ ସେହି ଦେବତାଙ୍କୁ, ନମଃ ବୋଲେ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ନା କୋଉ ଦେବତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବାକୁ ଯିବି? ଏଇ ମାଟିର ପୁଅ, ଏଇ ପୁରୀ ନୟାଗଡ଼ ମାଟିର ପୁଅ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି ହେଲେ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର। ଧାଡ଼ିଏ ପ୍ରମାଣ କଲେ ବୋଲେ ଅଘାରି ଅମ୍ଭିକି ଅମ୍ବୁଜ କରି, ଅଘାଡ଼ି ଅଙ୍ଘିକି ଅମ୍ବୁଜ କରି, ଅଘାରି ଅମ୍ଭିକି ଅମ୍ବୁଜ କରି, ଅଘାଡ଼ି ଅଙ୍ଘିକି ଅମ୍ବୁଜ କରି, ବିବରିବାର ଛବି ଚାତୁରେ ବନେଇବାର ଛବି ଚାତୁରେ, ଚିରଞ୍ଚିତର ପଗାରି ସରପଇନ, ଅନ୍ତି ଦର୍ପ ସାଏ ସର୍ପଇନ, ଅସୁର କଣ୍ଠ ସହସ୍ର ବଦନରେ କାହା କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଣ ଗାଇଲେ, ତାହା କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଣ ଗାଇ। ସନାତନ ଦାସ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ସଦାବେଳେ କହିଛି, ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେନି, ଭାବନା ମୁଁ ଜାନୁ ହରା, ହୋଇଛି ଦୁର୍ବଳ, ଭାଷା ଗୋଳମାଳ ହେଲେ ହେବି ମୁଁ ପ୍ରବଳ, ଭାଷା ଗୋଳମାଳ ହେଲେ ହେବେ ମୋ ପ୍ରବଳ, ଗୋଳମାଳ ହେଲେ ହେବେ ମୋ ପ୍ରବଳ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଇଗଲା ନୃସିଂହ ହୋତା ମରିଯାଇଛି। ଗୋଟାଏ ଲୋକ ଦେହରେ ଅତି ବେଶୀ ଦିନ ହେଲେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରଟା 5 ଦିନ କି 6 ଦିନ ରହିବ, ତାପରେ ସେ ବଞ୍ଚିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଭଗବତୀ ଦୟାରେ 18 ଦିନ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଲାଗିଲା ମୋ ମୁହଁରେ, ତଥାପି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ଦଳ ନାହିଁ, ପାଳିଆ ମାନଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଲି, କହିଲି ବାବୁରେ ଡାକ୍ତର କହିଛି 6 ମାସ ସଙ୍ଗେ ପାଲା ଗାଇବନି, ତମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? ତମେ ଯୋଉ ଗାୟକ ପାଖକୁ ଚାହୁଁଛ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି 2 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିକି ତମ ପରିବାର ପୋଷ, ମୋର ପାଲା ଗାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ପାଲା ଗାଇନି। ଏ ଗାଲୁଆ ମଞ୍ଚ ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇଲା ବୋଲି ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି। ଆଉ ବେଶୀ ତ ପାଲା ଗାଇବିନି। ମନେ ରଖ ସନାତନ ଦାସ, ଆର ବର୍ଷଠୁ ଝୁରି ହବ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ବର୍ଷ ମୋ ପାଲା ଜୀବନର ଶେଷ ଇତିହାସ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠୁ ମୁଁ ଆଉ ଚାମର ହାତରେ ଧରିବି ନାହିଁ। ଏଇ ବର୍ଷ କେବଳ ଆଉ ରହିଲା ଦୋଳ ବେଦୀ ପୁରୀ 7 ରାତି, ଜଟଣୀ ନିରଞ୍ଜନପୁର 12 ରାତି, ଏଇ ଯୋଉ 10-30 ରାତି ଅଛି, ଭଗବତୀ ମତେ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇ ଥାଉ, ମୁଁ ଏ 10-30 ରାତି ଗାଇଦିଏ। କଣ କହିଲ? ବିଦ୍ୟା ହେଲା 32 ଗାୟକ 32 ବିଦ୍ୟା କହିବୁ। ମୁଁ କଣ ତମ ଘର ଚାକର? ମୁଁ କାଲି ଯୋଉଠୁ ଛାଡିକି ଗଲି କଣ ଶ୍ରୋତା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି? 2-2ଟା ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଗିଛି, ଯଦି ଲଗାଯିବ ପଚରା ଯିବ, ତମ ନାଁ ପଚାରିଲେ ଆସିବ। ମତେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କାଲି କହିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବଦ୍ଧ ହବ। ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ? ହେଇନି। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉଠୁ ଛାଡିକି ଗଲି ହେଲା, ଘଣ୍ଟାଟେ ଯାଇନି ପାଲା ଛାଡିକି ବସା ଘରକୁ ପଳେଇଲୁ। ତମେ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ, ତମ ଉତ୍ତର ମୁଁ କାହିଁକି ଦେବି? ତଥାପି ମୁଁ ଦଉଛି ଆଗ ଉତ୍ତର ନିଅ, କାରଣ କାଳେ ଖାଇକି ଶୋଇ ପଡିବ, ତମର ମନେ ପଡିବ ନାହିଁ। ତମେ କହିଦେଲ ବିଦ୍ୟା ହଉଛି ଅଷ୍ଟାଦଶ,
32 विद्या ना कहब बही ना कहूँ बही है राघव पांडवियम कवि हेले विश्वनाथ कविराज अच्छा लिखिले विद्या जगत रे 32टा विद्या से 32टा विद्या कौन टे शुणी उत्तर नहीं जा कला त्रयीजा रम्या अंग गुण स्फुट षडभिज्ञ काम तत्व मोक्ष तत्व मीमांसा पतंजलि साक्ष्य तमर काम किसी नहीं एका माधिया 32 पट एका नृसिंह होता जदि हम हजार ये भजन पालिया ठू आरंभ करते आणिकी नचेब ये धुड़की नाच नाचब पाला विषय यार ज्ञान नहीं रात जाक खाली भजन 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 चलला एटा को अंचल आग बुझा पड़ो ये पूरा पूरी अंचल ये विद्या दरकार विद्या पाठ जदि नदेल तुमको कहीं पचारे ना ना रात जाक भजन कौन गाउच विद्या हूँ 32टा केमिति ना त्रयीजा रम्या अंग गुणस्फुट त्रयी वेद त्रयी रूप जजु श्याम जा रम्या जागु जन्म ए 3टा विद्यारू आउ गोटे विद्या जन्म है गोटे वेद जन्म है ता नाटा है अथर्व वेद त्रयीजा रम्या अंग गुणस्फुट ये वेदरू 6टा अंग सृष्टि है आज्ञा शिक्षा निरुक्त व्याकरण शास्त्र मार्गे षडभिज्ञ तत्व गोष्ठांग प्रकृति प्रवीण सरीगला तुम विद्या 32 विद्या अंग है 6 गुण है 8 वेद है 4 शिक्षा निरुक्त व्याकरण अच्छा धी विद्या शक्ति अच्छा अक्रोध काम तत्व लोक तत्व मुख्य तत्व लगे 32 मु कहूँ विद्या 32 नुह 64 बल ना देहरे अनुष्ठान को बारंबार कहनी पिले मत विदा कर दियो कहीं ना मु ठिया हवा गायक नुह सारा ओडिशा जानी नृसिंह ता चल चंचल गायक मत कष्ट लगुच मत भल लगुनि आदि काली रहे मु तुमको चैलेंज मारी कहूँ विद्या 32 नुह विद्या हूँ 64टा दे पार प्रमाण मु जानी तुम प्रकृत पाला वाला आ भजन गाइबा गायक तम भलिया गायक नृसिंहता पाखे भजन पालिया रहिबा उचित ब्राह्मण काव्यटी को आरंभ कल श्रीमद भागवत जेतोटी पिला जन्म होउछंती केतोटी पिला केतोटी ना 8टा पिला जन्म हेले ब्राह्मणी रो सबु पिला मरी जाउछन कांदुची ब्राह्मण कला पांडव प्रिय दंडु चकी दोषे पांडव प्रिय दंडु चकी दोषे दको एक कथा के मत दिसे दको एक कथा के मत दिसे के मैत्र
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କେତେ ସମୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଦୀପଦ ପାଲା ଶୁଣିବେ, ଗାୟକ କ'ଣ ଦୀପଦ କହିବ ଆମେ ଶୁଣିବୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିଟିଏ ପଚାରିବି, ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଯୋଉ ଆର ଗାୟକଟି ପାଲା ଗାଉଥିଲା ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ, ସେ ଗାଇଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଭଜନ ପାଳିଆ ଭଳିଆ ପାଲାଟା ଲାଗୁଥିଲା ନା ଗୋଟେ ଗାୟକ ତଣ୍ଟି ତାର ଅଛି? ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ତାର ଗାୟକ ତଣ୍ଟି ଅଛି? କାଲିଠୁ ସନା ଦାସ ମୋ ପାଖରେ ଭଜନ ପାଳିଆ ହେଇକି ରହ, ରାତିକେ 1800 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଦେବି। କାନ୍ଦୁଛି କିଏ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ? 8ଟା ପିଲା ମରିଗଲେଣି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଦଶା, ତତେ ଡାକି ଡାକି କଣ ଏଇ ଦଶା ପାଇବି? ଏଇ ଦଶା ପାଇଲି। ଗୋଟିଏ ପିଲା ମୋ ଗର୍ଭରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଇକି କେହି ବଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। ହେ କୃଷ୍ଣ ତତେ ଧିକ୍କାର, ମୁଁ ତତେ ଧିକ୍କାର କରୁଛି। ଇଏ ତ ଜ୍ଞାନୀ ଅଞ୍ଚଳ। ଗୋଟିଏ ପଦ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଗାଇଲ, କୃଷ୍ଣକୁ ଗାଳି କଲା ଦଳିତାନ ଜନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତୀକ ରୁଚିର ତର ଗୋକୁଳା କୁଳାବତାର ଆୟୁଧ ବେଣୁ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା, ଆପଣ ମାନେ କହିଲେ ଏଠି ତ ମୋ ସୁଦର୍ଶନ ବାପା ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏଠି କୃଷ୍ଣର ନିନ୍ଦା ହେଇଛି ନା ଏ ପଦରେ କୃଷ୍ଣର ପ୍ରଶଂସା ହେଇଛି? ସେ କହିଲେ ଦଳିତାନ ଜନ ପ୍ରକାର, ଅଞ୍ଜନ ବୋଲେ କଳା, ଦଳିତ କଳାକୁ ନେଡ଼ିରେ ଟିକେ ପକେଇଦବା, ପାପୁଲିରେ ଦଳିଦବା, କଣ ହବ ନା ଚିକଣ କଳା। କୃଷ୍ଣର ରଙ୍ଗ ହଉଛି ଚିକଣ କାଳିଆ। କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି କଳା? କାହିଁକି? ରାଧା ଦିନେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ତ ଗୋରୀ, ତମେ ତ କଳା କାହିଁକି ହେଲ? ନା ତମେ ବୁଝିପାରିବନି ମୁଁ କାହିଁକି କଳା ହେଇଛି। ମୁଁ କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇକି କାଳିଆ ହେଇକି ବଡ ଦେଉଳ ଭିତରେ ବସିଛି, ତମେ ବୁଝିପାରିବନି। ନା ମାନେ ନା ତମେ ହଉଛ ଧଳା, ଧଳା ବୋଲେ ଲାଇଟ, ଆଲୁଅ। ଏ ମଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଆଲୁଅ ଜଳୁଛି। ଏ ଆଲୁଅରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଏ ଆଲୁଅ ଯୋଉଠି ନ ପାଉଛି, ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି, ସେଠି କଣ ଲୋକମାନେ ବସିକି ପାଲା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି? ନା ନା ନା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ରାଧା ତମେ ଧଳା, ତମେ କେବଳ ଦେଖିପାରିବ, ମୁଁ ହଉଛି କଳା। କାହିଁକି? କାହିଁକି? ନା କଳା ହଉଛି ଜଗତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଙ୍ଗ। ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯାହା ହଉଛି ମୁଁ ନିଜେ ସବୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି। ଆଜ୍ଞା ମୋଠୁ ଆଉ ଦେଖିଲା ବାଲା କେହି ନାହାନ୍ତି। ନା ନା ନା, ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ହଉଛି କଳା, ତମେ ହଉଛ ଧଳା। ଆଚ୍ଛା ଦଳିତା ଜନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତୀକ ରୁଚିର ତର ଗୋକୁଳା କୁଳା ବତାର ଆୟୁଧ ବେଣୁ। ଆଚ୍ଛା କବି କଣ ଚାହିଁଥିଲେ ଗାଳି କରିପାରିନଥାନ୍ତେ? ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଗୋକୁଳ କୂଳ ଅବତାର, ତମେ ଗୋକୁଳ କୂଳର ଅବତାର, ଆୟୁଧ ବେଣୁ ବୋଲେ ବଂଶୀ, ସପ୍ତରନ୍ଧ୍ର, ସପ୍ତ ସ୍ୱର, 7 ସ୍ୱରରେ 7 ଉଚ୍ଚାଟନ। ସିଆଡକୁ ଯିବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉନି। ଶିରୋମଣି କେକି ପୁଛ, ରୁଦମଣି ଗୁଞ୍ଜା ଗୁଛ। ଆଜ୍ଞା ତମେ କେକି ପୁଛକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ତା ବୁପାର କଣ ପଇସା ନଥିଲା? ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଗୋଟେ ହୀରା ହାର ପିନ୍ଧି ପାରିନଥାନ୍ତା? ଆଜ୍ଞା ସେ ଚାହିଁଥିଲେ କଣ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ପାରିନଥାନ୍ତା? ନା, ସେ ପିନ୍ଧିଲା କଣ? କଣ? ନା କେକି ପୁଛ। କେକି ବୋଲେ ମୟୂର। ନୃତ୍ୟ କଲା ବେଳେ ମୟୂରୀ, ମୟୂର ଉଚ୍ଚାଟନ ହବ।
ଯୋଉ ଶିଖି ବୋଲନ୍ତେ ପୁଛ ବୋଲେ ଲାଞ୍ଜ ତକ ଗଳି ପଡିବ ସେଇ ଲାଞ୍ଜକୁ କୃଷ୍ଣ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି। କାହିଁକି କାହିଁକି ନା କେକି ବୋଲନ୍ତେ ମୟୂରୀ ବଞ୍ଚିତ ହବ ମୟୂରକୁ ଅନେଇକି ମୟୂରର ବିନ୍ଦୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କଳିତ ହବ ଆଜ୍ଞା ସେ ଖୁଣ୍ଟି ଖୁଣ୍ଟିକିନି ଖାଇକି ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବ। ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣର ପୁଅ ଅଛି ଆପଣ କହିବେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅଛି ଇତ୍ୟାଦି ରୁକ୍ମିଣୀର ପୁଅ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତକୁ ଟିକେ ଭଲ କି ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ। ସେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତାନ ନା ସେମାନେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତାନ କି ନା ଭଗବାନ ନିରାକାର ବିଷ୍ଣୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଯାହା ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ବୋଲି ଡାକୁଛି। ତାକୁ ମା କାହିଁକି ଡାକିବ ତାକୁ ନାନୀ ଡାକିଲେ କଣ ଭୁଲ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ମା କାହିଁକି ଡାକିବା? ତମେ ମାନେ ମା ତ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ବହି ପଢି ଦଉଛ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍ତେ କମଳା ମାଗୋ ସାଗର ଦୁଲଣୀ ମାଗୋ ସାଗର ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ମାଛ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟ ରାଣୀ ନମସ୍ତେ ମା 4 ଜଣରେ ପାଲା ଖରାପ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପାଳିଆ କାଲି କମେଇ ଦେବି। କାହିଁକି ଟଙ୍କା ଦେବି ମୋ ଜୀବନ ଯାକ ଖଟି ଖଟି ମରିଲିଣି ପାଳିଆ ମାନଙ୍କୁ ଡାକି କଣ ଟଙ୍କା ଦେବି? ଯୋଉ ଗାୟକର ପାୱାର ନଥିବ ସେ ପାଳିଆ ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ମୁଁ ପଡିକି ମରୁଛି ମୋ ଘରକୁ ଗଲୁ ମତେ କୁଣ୍ଢେଇକି କାନ୍ଦିଲୁ 7,000 ଟଙ୍କା ମତେ ଦେଇକି ଆଇଲୁ ମୋ ଭାଇଟା କେମିତି ଭଲ ହେଇଯାଉ ନୃସିଂହତା ଭଲ ନହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଗାଇବି? ଏ ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ କହୁଛୁ ମୁଁ 3 ଜଣ ପାଳିଆ ଧରିକି ଆଇଛି ତୋର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କାହିଁକି ତୁ ତ 6 ଜଣ ଆଣୁଛୁ କହିଦେଇଥାନ୍ତୁ 4 ଜଣ ଯାଇଛି ନୃସିଂହତା ଆଉ ଗୋଟେ ପାଳିଆ ନେଇଯା ମୋ ପାଳିଆରୁ 5 ଜଣ କରିକି ପାଲା ଗା ହେଇନଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ନୃସିଂହତା ମାଗିବନି ଯୋଉଠି ଦମ ଅଛି ସେଠି ଦାମ ଅଛି। ନମସ୍ତେ କମଳା ମାଗୋ ଅତି ଦୟା ପତି ମାଗୋ ଅତି ଦୟା ପତି ଆମର ଜଙ୍ଗମ ଗୀତ ଆଦି ପାଳୁ ନୀତି ଆଜ୍ଞା ଜଗତରେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କିଏ? ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କିଏ? ଆମେ ସମସ୍ତେ କହେ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା। ପାଳନକର୍ତ୍ତା କିଏ? ଆମେ କହେ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ। ସଂହାରକର୍ତ୍ତା କିଏ? ଆମେ କହେ ଶିବ ଶିବ ଠାକୁରେ। ଆମେ ଠିକ କହୁଛେ ତ? ଆରେ ଜଗତକୁ ସଂସାରରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କିଏ? ବ୍ରହ୍ମା ନା ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯଦି ଯିବେ ସେଠି ମାଇପି ମାନେ ଧାନ ବୁଣିବେ ସେଠି ମାଇପି ମାନେ ଧାନ ଉପାଡ଼ିବେ ସେଠି ମାଇପି ମାନେ ଧାନ ରୋଇବେ ସେଠି ମାଇପି ମାନେ ଧାନ ଗଛରେ ସାର ଦେବେ ସେଠି ମାଇପି ମାନେ ଦାରେ ଧାନ କାଟିବେ। ପଣ୍ଡିପ ଯିବ ଖାଲି ବେଙ୍ଗଳା ଟିକେ କରିଦବ। ଆରେ ନଟିଆ ନା କେତେ ପଉଟି ଧାନ ପାଇଛୁ? ନା ମୁଁ 70 ପଉଟି ପାଇଛୁ। ନା ତ ବୋପା ମୁଣ୍ଡ ପାଇଛୁ। तो भारी जाक सबू कला तू कौन पाइछु तो भारी जाक सबू करिछि
तू कहू मु सब पाई ए जगतटा हूँ ସେଇଆ हाँ खराब भाविनी जे राजनीतिया लोक मान थे मु तो राजनीतिया लोक नुह सरपंच रे ढिया थब ना लिखाई थब पुष्पलता दलई आजा पुष्पलता दलई सरपंच रे जीतब तार स्वामी की लोक मान डाकिबे सरपंच बाबू टिके आइल अरे तू तो ठिया हेनु तो भाईजा ठिया हेला तो भाईजा को सरपंच न कही तत्ते कौन सरपंच कह ब्रह्मा जगत को सृष्टि करिनी सृष्टि करिछि सावित्री पालन करिनी विष्णु पालन करुछि मां निजे लक्ष्मी नमस्ते कमला मागो अति दयावती स्तावर जंगम कीट आदि हाँ पालुनी पालुची किए ना मां लक्ष्मी आमे नारायण ना आज्ञा आज्ञा नारायण कोड़े पालुची संहार शिव करे संहार संहार करे किए ना ओई गिरी नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिरते विश्व विनोदिनी नंदिरते मा विश्व विनोदिनी नंदिरते नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिरते विश्व विनोदिनी नंदिरते मा विश्व विनोदिनी नंदिरते गिरिवर विंध्य शिरोमणि वासिनी विष्णु विलासिनी विष्णुरते विष्णु विलासिनी विश्वरते मा विष्णु विलासिनी विश्वरते भगवती हे सिद्धि कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटे जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक वर्धिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक वर्धिनी शैलसुते पुरवर वर्षिणी दुर्गर वर्षिणी दुर्मुख वर्षिणी हासरते त्रुमुख मञ्जनी हासरते मा त्रुमुख मञ्जनी हासरते त्रिभुवन पोषिणी शंकर दोषिणी कल्मष दोषिणी सिंधु सिन्धुसते मा जीवन वर्धिनी सिन्धुसते बाबुजा निरोधिनी कल्मष नाशिनी राजसुते जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक वर्धिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक वर्धिनी शैलसुते काली मो आगो थाके गोटे चेयर फांका नथिला तमे 7टारू पेंडाल आइलो 6टारे पेंडाल आरंभ होबा कथा अनुष्ठान जाइकी मो पाखरे कहले मु कहि मु कोन करिवि मोर कोन थाको जे मु आगो पळेबि अच्छा आइलो तुम पालिया 6:30 तमे आइलो 7:30 ये तो पुरी जिला पाला घंटाए डेरी कल 7:30 आइलो पेंडाल ऊपर को 9:30 पलैल के समय पाला गाइल तुमको पैसा किए दब तुम्हें गालुआ वाला गाँ जदि ताकू पैसा ठीक रे जेतिकी तुटेछ से काटिकी अधे जदि मते न दब ताले सनातन दासु को धर्म सहीबनी मालो ऐज कदम बाकदम पवन प्रिय बासवासिनी बासरसे बासवासिनी बासरसे मा बासवासिनी बासरसे श्री गिरिजालय शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय मध्यरते लिंग हिमालय मध्यरते मा लिंग हिमालय मध्यरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक वर्धिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक वर्धिनी शैलसुते संहार कही ना काली काली दिखिए किए ना कालर स्त्री हाँ हाँ
কাল রূপরে কালী এ জগতকু সংহার করে আজ্ঞা লক্ষ্মী পালন করে হ্যাঁ ব্রহ্মা স্ত্রী জগতকু সৃষ্টি করে বলি ব্রহ্মার গোটিଏ ନାଁ ରହିଲା ଦକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଯାହାକୁ ଆମେ କହେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଆଜ୍ଞା ତା ନାଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ହେଲା ପ୍ରସୂତି ହଁ ହଁ ମେଡିକାଲକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଯାଉଛେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କି ହଉ ଝିଅ ହଉ ଭଉଣୀ ହଉ ଆଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରସୂତି ଯୋଉ ଘରକୁ ସେଟା ଲେଖାଯାଇଛି ଲେବର ରୁମ୍ ହଁ ହଁ ବା ପ୍ରସୂତି ଗୃହ ଗୃହ ପ୍ରସୂତି ସେଇଠି ହେଇଥାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାନ୍ଦୁଛି କହିଲା ପ୍ରଭୁ ହଁ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ଯେତେ ଜନ୍ମ ହେଲେ 8ଟା ଯାକ ଛୁଆ ମରିଗଲେ ମରିଗଲେ କୃଷ୍ଣ ତୋତେ କୃଷ୍ଣ ମୁଁ ତୋତେ ଧିକ୍କାର କରୁଛି ତୁ ଭଗବାନର ପଦବାକ୍ୟ ନୁହେଁ ଅୟଂ ଦରିଦ୍ରଂ ଭବିଷ୍ୟତି ବୈଧ୍ୟସି ଜନସ୍ୟ ଜାଗୃତି ଶାନ ଚକ୍ର লিপ্ত কল্প পাদ দরিদ্র দরিদ্র